হরে কৃষ্ণা। সকলকে জানাই বিনম্র প্রণাম। নিত্যং ভাগবত ক্লাসে উপস্থিত আছি আপনাদের কৃপা আশীর্বাদ নিয়ে। আজকে 41তম পর্ব। 41তম পর্বতে জানাই কৃষ্ণ প্রীতি ও শুভেচ্ছা। হরে কৃষ্ণ। আমি মঙ্গলাচরণ করে শুরু করার চেষ্টা করছি, সকলে কৃপা আশীর্বাদ করবেন। ওম অজ্ঞানং তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া চক্ষুরুন্মীলিतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं स। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने। नमो आचार्यपदाय निताय कृपा पदायिने गौरकथा दामोदाय नगर ग्राम तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चातदशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भगवतो सेवाय भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टके। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतादिनं श्रीचैतन्यईश्वरं परमानन्दमाधवं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमो। नमो पङ्कजनाभाय नमो पङ्कजमालिने नमो पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजायङ्गे। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रवं जगन्नाथाय ते नमः। नित्यानंद नमस्तवं प्रेमानंद पदायिनी कलकल्मषनाशाय जानवपतये नमः। पाद जदीय पतमा द्वितीय तुर्जपतिता जधुर नाभिस्ताता पंचमेव षष्ठ भुजन्तरं जदुलं स्ततानु कंठस्थराजनवम जदीय मुकारविन्दं दशम प्रफुल्लम् एकादशदश ललाटपटं शिरायोऽपि तु द्वादश एव भाति। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालिवन्नं सुहितयवतारम् अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवत स्वरूपम। हरे कृष्णा। सर्वप्रथमे আমার परमाराध्य गुरु महाराज जगद्गुरु শিলা প্রভুপাদ পূর্বতম আচার্যদের চরণ কমলে প্রণতি জ্ঞাপন করছি। তার সঙ্গে উপস্থিত ভক্তবৃন্দ চরণ কমলে জানাই বৈষ্ণবীয় প্রণাম। বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যেব পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। हरे कृष्णा। सिद्ध महाजन बोधि हरे कृष्णा। আপনাকে हरे कृष्णा। सत्यजी सरकार हरे कृष्णा। আপনি ভালো আছেন? হ্যাঁ প্রভু, আমি ভালো আছি। গুরু গৌরাঙ্গর কৃপায় আজকে পর্যন্ত ভালো আছি। কালকেরটা জানি না।
তপ্ত প্রেমা হরে কৃষ্ণ। তোমাকে হরে কৃষ্ণ। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ক্লাস যুক্ত হওয়ার জন্য। নিত্যম ভাগবতম ক্লাসে উপস্থিত হয়েছি আপনাদের চরণ ধুলা নিয়ে। কৃপা আশীর্বাদ করেন আমি যেন ভাগবতম ইচ্ছাটা পূরণ করতে পারি। আমার শেষ টাইম পর্যন্ত ভাগবতম পাঠ করা বা ক্লাস দেওয়ার ইচ্ছা আছে। তো জানি না কতদিন দিতে পারি, কতদিন এই সংসারে আছি। তো আজকে তো এই পর্যন্ত ঠিক আছে, পরবর্তীর কথা জানি না। ভগবানে কতদিন টিকে রাখে, কতদিন আপনাদের সাথে যুক্ত থাকতে পারি। হয়তো আপনাদের কৃপা আশীর্বাদ, আপনাদের ভালোবাসা পেয়ে হয়তো থাকতেও পারি। এটা ভগবানে জানা, আমরা তো কিছু জানি না। আমি হচ্ছে উপলক্ষ। ঠিক আছে, হরে কৃষ্ণ। আজকে আসছে যে শ্রীমদ্ ভাগবতম প্রথম স্কন্ধ পঞ্চম অধ্যায়, শ্রীমদ্ ভাগবতম সম্বন্ধে দেবশ্রী নারদের নির্দেশ, শ্লোক 32 আর 41তম পর্ব। আজকে 41 দিন হবে। ওম নমঃ ভগবতে বাসুদেবায়। ওম নমঃ ভগবতে বাসুদেবায়। ওম নমঃ ভগবতে বাসুদেবায়। শ্রীমদ্ ভাগবতম প্রথম স্কন্ধ পঞ্চম অধ্যায়, শ্লোক নম্বর 32।